Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están hoy? ¿Todo el mundo bien? Gracias por venir, a ustedes y a todos los que están mirándonos por la televisión o por el radio, lo que sea. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy solamente yo quería hablarles sobre el programa de Jumbo Financing. Para los que no lo saben, son los programas que son están los convencionales y están los FHA. Y el Jumbo es cuando el préstamo es más alto de 726.200. Entonces, eso serían como unas casas de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, todo ese tipo de casas. Usualmente, ese financiamiento es súper diferente al resto de los financiamientos, ¿okay? Requiere otros requisitos y usualmente los bancos son los que dan los mejores intereses. Pero como todo el mundo tiene como esa idea de que los bancos son terribles y que si uno va a un banco, el banco te trata como un número y tú entras ahí, el cierre se tarda como 45, 60 días o algo así. Pues yo quería enseñarles otra vista de ese lado, porque yo conozco a Mike Alexander con Citi Mortgage. Yo lo conozco hace como 20 años. Mike Alexander. Hola. That's all I have. That's it. No, español. So yo voy a traducir. Pero yo lo conozco hace 20 años y yo personalmente, aunque yo llevo en el negocio 23 años, yo no hago el negocio de los jumbo loans porque es algo que no es mi especialidad. Y yo no puedo ofrecerle lo mejor al cliente cuando se trata del interés, el costo del préstamo y todo eso. Yo personalmente, los bancos, los mortgage lenders no pueden, ¿okay? Jamás y nunca pueden competir con un banco. Pero como tampoco queremos usar los bancos por el dilema de que se tardan mucho y es bien difícil poder conseguir, o sea, que alguien te conteste, o el procedimiento es largo. Todo el que haya trabajado con un banco, así sea Bank of America o TD Bank, saben cómo es la situación. No es fácil. Pues Mike Alexander, como les digo, yo lo conozco hace 20 años y él es el especialista cuando se trata de ese tipo de préstamo. O sea, no hay otra persona. Yo he tratado, es que no hay ninguna otra persona que se compare de la manera que él trabaja los préstamos, y dos, que por la situación que él está con Citi Mortgage es porque tiene unos programas excelentes que nadie los puede comparar. ¿Ustedes han oído en algún momento de un jumbo loan que se cierra en 13, 15 días? Imposible, ¿verdad? Él lo hace con los ojos cerrados. Es increíble. Pero bueno, para no quitarle más de su tiempo, les voy a presentar a Mike Alexander. Él no habla español, pero yo lo voy a dejar hablar a él y yo voy traduciendo de poco a poco en lo que él va hablando y va explicando. ¿Ok? Bueno, aquí está Mike Alexander con Citi Mortgage. Thank you. Yeah, okay. So Mike, tell us a little bit about your background. My degree was in accounting, and then after school, I actually was a financial advisor and money manager for about 6 years, and I've been in the mortgage industry for 23 years now. And what made you go, because I know that you started with mortgage lenders, just like I have, like, most of the time, actually brokers. Mm-hmm. It was WCS lending back then. So what made you make that jump from going from a mortgage lender into a bank like Citi, obviously because of the type of business you have? But sure, yeah. So I found myself focusing more and more on jumbo financing throughout the country, not just here in Florida. When the market was really bad here in 2008, 2009, it wasn't so bad in the Northeast. It wasn't bad in California. So I found myself just gravitating toward that jumbo market in different areas, and we couldn't compete anymore. So the major banks, like Astoria, ING, we would use them for financing. But when I found out that Citibank is actually the first place I went after 10 years of being with a correspondent lender, the rates were so much better. The day I came over there, they were 0.5% lower than what they were at the other institutions. Now, since that time, I've actually had the pleasure, and I don't know if it's so much of a pleasure, but the opportunity to work with so many different banks. I've worked at Bank of America. I've worked at PNC, Chase. Right? I worked at PNC. I worked at Fifth Third. I tried different places because things aren't always great where you are. Rates change from time to time. But I came back to Citibank because I can honestly tell you that mortgage at banks is normally a reactive product. They really don't love having mortgage. What they love having is the assets. So most of the banks out there, like Bank of America,
I had clients that would have 15 million and get denied for a loan, 15 million with Merrill Lynch and get denied. But it hasn't been like that at Citibank. It wasn't before and it isn't now. They really actually, in addition to having the best rates, they care about their clients and they want to approve loans and have loans on their balance sheet. So, lo que él está explicando mayormente es que los bancos obviamente tienen los mejores intereses. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, pero como nosotros no queremos usar los bancos por el trato y el procedimiento que es tan y tan largo, de la manera que los bancos pueden dar ese interés más bajito porque ellos se quedan con su producto, ¿ok? En el negocio de él, que es con los préstamos grandes de más de 726,000, como habíamos hablado, los bancos se quedan con eso. Ellos no venden los préstamos como los venden todo el resto de los mortgage lenders en el servicio secundario. So, ellos se quedan con esos préstamos, porque así es como ellos hacen el dinero. Okay? So Mike, so tell us a little bit about the products. Like, I know that you were telling me, obviously we have the 85% with no mortgage insurance, which that's amazing, but I know there's other ones. So tell us a little bit about that. Yeah, so on the jumbo financing side, there are a lot of things that make Citibank unique. Actually, probably the most important is the departure property. Obviously, with interest rates increasing as much as they have recently, people are having a hard time qualifying. But at Citibank, we're the only bank that if your current home is listed for sale, we don't count that debt against you. That's a tremendous product. Again, in addition to the rates, but the 85% financing with no mortgage insurance is fantastic. We'll do 80%, to $3 million on financing. We have, another thing that's fantastic, the modification program. So rates are high right now. They will come down. Every report thinks they're going to come down in the next 3 to 5 years. When rates come down, people are going to have to refinance, especially in Florida. Refinancing costs are so high. They're almost as bad as New York. So instead of paying $10,000, $15,000 to refinance, we offer a modification. You pay $475 and you modify the rate and then we lower it for you. It's as simple as that. You don't start the amortization table over or anything. So it's a tremendous product, a unique product that we have at Citi. Yeah, because imagine in a loan like that, the refinance cost will be like what, like $40,000? It could be like 20, yeah. Yeah, like something like 20, that. Crazy, 25. depending on the size of the loan. So, lo que le está diciendo es que ellos tienen el programa, obviamente que la mayoría de todos nosotros sabemos que hay que dar 20% de down payment cuando uno está con un préstamo jumbo. Ellos tienen el programa que puedes dar el 15% y no tienes mortgage insurance. Usualmente, como ya saben, el mortgage insurance se sale después que das 20%. Pero con ellos, si tú das el 15%, te quitan el mortgage insurance. No tienes que tener ese seguro adicional como parte del pago mensual. Y el otro producto es que ellos lo dejan modificar el préstamo sin tener que ir por el proceso de refinanciamiento. Obviamente, cuando alguien tiene un préstamo de 750, 800, 1 millón, o sea, todo se agranda muchísimo. Los gastos, todo. So, al no tener que refinanciar y no pasar por ese proceso, los clientes de ustedes se van a ahorrar $15, $20,000, más de $20,000, dependiendo al monto del loan amount, del número, de la cantidad de préstamo que van a hacer. So, ahí hay dos programas que están tremendos. Obviamente, después del año, pueden, cuando los intereses bajen, que van a bajar, como les estaba diciendo, está pronosticado que después obviamente va a bajar. Pues una vez que bajen, toda esa gente que se decidió a comprar con esos préstamos grandísimos, que les costaría muchísimo dinero poder bajar ese interés de lo que está ahora, ellos tienen el programa que simplemente tú pagas $475 y ellos te modifican el préstamo, te bajan el interés y todo se queda igual. A mí, yo nunca había oído eso. Yeah. Dígame. La modificación la hacen solo si la persona está atrasada en sus pagos o si está al día también pueden hacer la modificación. She wants to know if the modification, if they happen to be late by any chance on You the can't be payment. late, yeah. That's one thing they won't, you have to qualify. Yeah. Pero usualmente eso es para todos los bancos. En los mortgages, obviamente, por eso es que nosotros le explicamos a nuestros clientes que si van a dejar de pagar algo, que dejen de pagar una tarjeta de crédito, pero que el mortgage, que nunca lo dejen de pagar, porque pues obviamente eso es lo que les daña el crédito más. Y no les le quita las opciones de ellos poder hacer otros negocios con ese mismo mortgage que ya tienen. Okay? One other thing I want to touch on too, I want to make sure that they know that
jumbo, non-conforming jumbo rates are much lower than conforming rates. So as an example, you're probably looking, you're seeing somewhere in the area of 7.75, 8% on a conforming 30-year fix right now. That jumbo 30-year fix is going to be closer to 7%. It's that much of a difference at a bank, again. So. Sí, los otros días, o sea, yo antes de que él viniera aquí, yo hice mi homework otra vez para asegurarme de que toda la información estaba correcta. Yo corrí obviamente porque los mortgage lenders como yo, que yo trabajo con Tidewater Mortgage y yo estoy aquí en la oficina de partnership, nosotros tenemos el outlet de poder hacer este tipo de préstamos jumbo, no sé, nosotros lo tenemos. Yo personalmente, como les dije, yo siempre busco hacer lo mejor para mi cliente, ¿ok? No lo mejor para mi bolsillo, pero lo mejor para mi cliente. So, si lo mejor para mi cliente, y yo sé que yo tengo la habilidad de mandarle ese cliente a él, y yo sé que él le va a dar mejor interés, con muchísimo menos dinero, o sea, obviamente, no hay razón de por qué no hacerlo. Yo saqué una comparación de Rocket Mortgage antes de venir aquí, de la misma manera que él me presentó el escenario. Él estaba en 7.25, and how much? That 7.375. 7.75 they had. No, Rocket Mortgage had 8.5. Oh, they did? Oh, Yeah, okay. Rocket Mortgage We were was at 8.5, charging 6.375 because of the relationship pricing without points. Yeah. 6 point what? 6.375 6.375. without points, yeah. Ok, so imagínense la diferencia. 6 puntos con un préstamo jumbo sin puntos, sin pagar puntos. Y Rocket Mortgage estaba en 8.5 costando 1% del... Only in jumbo, yeah. Correcto, ajá. So Ajá. 726,300 and higher. Por eso es que, o sea, los mortgage lenders trabajan muchísimo mejor con el otro tipo de préstamos de FHA, convencional. Ese tipo de préstamos obviamente siempre van a trabajar mejor. Yo quería que tuvieran la oportunidad de conocer a alguien, si ustedes tienen alguna oportunidad de tener ese tipo de cliente, que obviamente todo el mundo quisiera tener ese tipo de cliente, porque como realtors la comisión es bastante. So, obviamente cuando les llegue ese tipo de cliente, quiero que no tengan miedo de coger ese cliente, porque por lo menos le pueden ofrecer algo bueno. Y ustedes van a tener eso, como quien dice, en su bolsillo, esa carta en su bolsillo, que ustedes pueden decir, mira, no te preocupes que yo tengo esta persona que no te va a desamparar, te va te va a dar lo mejor interés y todo. Yo he trabajado con él anteriormente y lo digo por palabra, los que me conocen aquí de partnership, que yo llevo aquí como 6 años trabajando con partnership, saben que lo mío es la relación personal, no solo con el realtor, pero con el comprador, ¿ok? Y eso es algo que es súper importante. Usualmente cuando tú refieres a alguien en un banco, dejan la relación personal y se convierten en un número. Pero con él no, porque él tiene su propio equipo. So, con él entran y con él salen de la transacción. No es que entran con él y se le van a estar hablando con 4 o 5 personas después y no consiguen a nadie. Nunca. Yo todos los referidos que a mí me han entrado, así sean de los realtors o de donde sea, que me llegan que yo sé que es con un préstamo de jumbo, yo con los ojos cerrados se lo envío a él, y cuando yo les digo que esos préstamos han cerrado en 15 días, no les estoy mintiendo a nadie, en 15 días, y con súper poquita documentación también, súper poquita documentación. ¿Y el puntaje de crédito que tiene que tener el cliente? She wants to know what's the minimum credit score. 680 up to $1 million, and then it's going to go higher, 720 over $1 million. So 680 hasta $1 millón, y para más de $1 millón, 720, right? 720 a más de $1 millón. Ok, perfecto. Okay, so we talk about the modification. Oh, what about the relationship pricing? Relationship pricing, for depositing money with the bank, you can reduce the rate by up to 0.625. So in addition to the rates being around 7%, that's where you get down to the 6.375, as low as for depositing. So obviamente una persona que va a comprar una casa de $1 millón, $2 millones, $3 millones, tienen dinero, obviamente, lo van a tener en su banco. So ellos también le ofrecen esa opción, que si ellos quisieran transferir, vamos a poner que ellos tienen dinero con Bank of America o TD o PNC, y ellos van a hacer el préstamo con Mike at Citi Mortgage, ¿ok? Él le puede dar esa opción de que si ellos transfieren cierta cantidad
a una cuenta con Citibank, Citibank le baja el interés por 0.625. Imagínense ustedes. Wow. Eso es un reguerete de dinero cuando uno va a poner en el mortgage, en el pago mensual del mortgage. Dime, hombre. Which credit bureau did you guys pull? Experian? All three. All banks pull from all three, and then they take the middle score of the lower borrower. So if you have a co-borrower in some cases and they have a really low score, we remove the co-borrower to qualify. But yeah. This is with income verification too? What was that again? If they, Income verification with this program? Or? the income verification. Oh yes, yes. Yeah, unfortunately we don't have stated income anymore. Okay. Hopefully one day. I was gonna say, I lost my train of thought about what she just said. Oh, about the credit. So a lot of people here, obviously they're used to, if you have a client that have, less than great credit. Yeah. But since your minimum is 680, it's really not terrible. It's just Exactly, yeah. mainly, it's not like it's not gonna get approved. It's just gonna affect you on the rate. It will affect the interest rate. Yeah, Probably. it'll be higher. Now, do you by any chance do anything like, like a rescoring or anything like, do you have that type of? We can do rescores. We'll have the client pay things off and then rerun the credit. It's just a hard pull again. Okay, but you do have that Yep, we do. option. Okay. So, eso también es una opción para él, que si llegan con el crédito, vamos a ver cuando él se lo saca, si él necesita el 680, vamos a poner que está en 660 o 670, él también le puede ayudar para que subirle el crédito, para que entonces queden en ese margen, para que puedan caer en ese tipo de préstamo que él puede ofrecer. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Sí, para las personas que trabajan por ellas mismas, no tiene este programa que sea, porque a veces quieren dar una carta del contador, un profit and loss. No entran dentro de este programa, eso normalmente le tienen que verificar el income para que cualifique. No, obviamente tendría que ser con eso. She wants to know, obviously, if that program is only for like wage earners or for self-employed. Oh, it can be, no, either way, it's fine. Yeah, the programs are all the same. I deal with a lot of self-employed And for clients, self-employed yeah. will be the 2-year taxes. 2-year taxes, yeah, 2-year history in the same line of business. So they can have a new business, but it would have to be in the same line of business that they've been doing for a couple of years. So what you're saying is that if they had a business and it was on Sunbiz, let's just say, Yeah. and that business closed and now they open a new one, and it's a different name. As long as they have at least the current history of the income as well. So let's just say if it was like Construction Rosario Inc. And the new one, it has to be Construction. Yeah, as long as they had 1 year and 1 year, then they'll use the average. It's the same line of business, so they'll use that. Okay. Yeah. And always 2 years, you don't do the LP with the 1 year. Unfortunately, no. Okay. Obviamente con los 2 años, algunos han oído que obviamente para self-employed podemos usar 1 año de taxes, pero eso es para los programas normales. Los programas convencionales, solamente convencional FHA siempre son 2 años. Eso sería el programa convencional. Entonces ahí se entra el programa por el lado de Freddie Mac y ellos son los que ofrecen ese programa que se puede enseñar 1 año. Pero para el tipo de programa que él enseña, que es para el financiamiento de Jumbo, siempre hay que tener 2 años. So self-employment, 2 años siempre. Mike, is there anything else that you want to share with us? No, well, I would like to address the bank issue. It's funny because when I was with the correspondent lender for 10 years, we did the same thing. The banks are bad. They can't close on time. It's funny because we still have loan officers, and I would honestly agree that most of the loan officers at the bank level are not very experienced. They don't close a lot of business. But it's always the individual. What I tell realtors is what you should ask for is, do they have a dedicated assistant? Because if they have a dedicated assistant, it means they close typically around $40 million a year or more in business. So they're obviously not part-time loan officers. So it's really important to know that. And then also know the process. Ask the loan officer what the process is. Chadi is my partner. She works with me. Chadi! And she speaks fluent Spanish, so that's great news. That's his assistant. She speaks Spanish, so. But sorry, I lost my train of thought there. But yeah, our process is basically ownership. So we don't use processing for anything. We don't want to use them. There's too many people on the loan file. So Chadi and I do everything. We pre-underwrite the file. We submit everything in, label it perfectly for the underwriters. So the underwriters already know when they get our file, if Friday afternoon and they have 3 files to look at, they'll grab ours. So while other people at banks and other institutions aren't closing loans quickly, we just close a loan in less than 2 weeks on a brand new purchase.
no problem at all. So, like I said, we'll own everything throughout the process. Even if it's the appraisal, we know that there's issues with the appraisal. We'll get involved and make sure that everything stays on target for the closing date. Por ejemplo, ese tipo de préstamo que él está hablando, si vamos a ver si yo lo hago por el medio de Tidewater Mortgage, por el outlet que nosotros tenemos, ¿ok? Fácil se va a tardar como no menos de 35 días, porque una vez más, los mortgage lenders son tremendos con los préstamos convencionales, FHA, VA, todo ese tipo de préstamos, pero cuando se trata de ese tipo de financiamiento, que es un financiamiento totalmente diferente, es como quien dice un monstruo completamente diferente. Ustedes tienen que tener a alguien que, especialmente cuando finalmente ustedes les llega ese cliente, que todos los realtors, oh my God, si me llegara ese cliente que con una casa de 1 millón o una casa de 900 algo, o lo que fuera, porque obviamente pues la comisión va a ser bastante. No lo quieren perder, no quieren que esa persona se les vaya con un loan officer que no va a hacer las cosas correctas, o que entonces esa persona va a empezar a brincar de lado a lado buscando qué es lo más barato. Él siempre va a tener el interés más barato, porque es que no ha habido momento de que yo he tenido clientes que han seguido a todos los bancos y regresan para él porque no pueden comparar. Y una vez que empiezan con el servicio también es ideal. So, dime, mi amor. ¿El interés que están dando del 680 hay que pagar puntos o para saber para el día del cierre poder hablar con nuestros clientes y tienen que tener más para el día del cierre? So what was the rate that you gave? The 6.8? 375? 375 on the one. 6.375? Yes. And that was no points. That was no points, yeah. That was the client did transfer over $1 million to Citibank. But So con ese fue transfiriendo dinero a Citibank. Entonces, pero lo que hacen también es, how long do they have to keep the money at Citibank? no requirement. We tell them the same thing. While we'd love to have the relationship and grow the relationship with the bank, it's their money. No bank can really restrict you from that. So if they go ahead and si ellos van y transfieren el dinero para el propósito de la transacción nada más, para coger ese discount en el interés, a los 2 días ellos si quieren pueden sacar el dinero y moverlo para atrás en donde les gustaba mejor. Con eso no hay problema. They already have an account in Citibank. They Co- don't give me this Oh yeah, still get the discount, absolutely. Yeah, normally what I'll do in those situations, if someone's buying a $2 million home and they want to put $1 million down and they don't have any additional money, I'll tell them no, put $500,000 down, put $500,000 with Citi, get the discount. After the closing, you can take that money, pay down the loan, and recast it so the payment can get recast as well. So you're getting the best of both worlds. You're going to get the ultimate payment that you want with a better rate. All right. How would you get a discount if you can go back on that? So when you transfer money, so just a hypothetical situation, you have a client who's buying a home for $2 million and they have an extra $500,000, whatever the number is. The relationship breaks are $50,000, $200,000, $500,000, $1 million, and $2 million. So for each level, you get a reduction. Just by depositing that money in with Citibank prior to closing, you'll get the reduction in rate. So for 200,000, You'd get 0.25% lower. Yeah. That's still excellent. Yeah, everybody else starts at 250. So if you were talking to Wells Fargo or Bank of America, I think it starts at 250. The other thing that's unique, we give the discount for clients with existing money. Wells Fargo doesn't do that, and neither does Bank of America. Their existing discounts are much lower than what ours are. Ours are the same across the board. So. And then again, you don't need to leave that money there. You do not. Yeah. Por eso simplemente lo entran por la transacción y, o sea, últimamente a veces lo dejan porque si los beneficios son buenos, pues lo dejan, pero no tienen por qué dejarlo. So, su cliente no está atado a que tengan que dejar su dinero ahí si lo tenían en otro modo de inversión. Con eso no hay problema. We do have excellent financial advisors, though, here in the area, honestly. And they can guide him with all of that. I think about 70% of the money actually sticks after they get to know the financial advisor. Yeah. So if we want to work and we got to go with you or directly with No, you can go directly with me. I'm here in the office, but if you guys want to come in and we can call them together. If you have like the Spanish clients and you guys want to come in and we can call, I'm just a liaison for him. Yeah, and Chadi, she speaks Spanish, so. You don't give me the business card? Yep, we got them right here. But yeah, I mean, the main purpose again that I wanted to, I talked to Ismael because I remember there was an issue with a big loan within the office, and it wasn't a good thing. So. They working with FHA,
His team only does the jumbo. Yeah, only Yeah, his jumbo. team only does the jumbo stuff. That's why, that's why I brought him here, because, I'm good at what I do, and then he's good at what he does. So, de esa manera, pues, podemos ofrecer a todo el mundo una mejor variaciones de los productos. Y así podemos cubrir todo. Porque usualmente el financiamiento de jumbo es el que siempre es, como quien dice, peligroso, como quien dice. Pues y yo había hablado con Ismael y yo le dije, mira, tenemos que recomendarlo, porque es que es una diferencia grandísima lo que puede hacer para algún realtor que tenga esa transacción. Última pregunta que pensé. ¿Tiene que ser solo primary house o puede ser investment house? We can do primary investment, both. Okay. Yes, primary, second home, investment, you would need to have a relationship with Citibank right now. Okay. So they will have to put the money first, open an account. It'd be part of the condition during the process. Oh, yeah. so it's not like they're not with Citi, it's not like they have to do that first. No, we'd submit a file just like any other file, and then as the process went on, that would be one of the requirements, the conditions. Ah, okay, so technically, yeah, so everything, it's all good. Yeah. ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Do you work with commercial mortgages too? Unfortunately, no. Me neither. So does that mean it would come down to like almost 6%? It could With that come. example of 200,000? No, 200. It would right now. It would depending on the product. So our best products are the 30-year fixed and the 10-year arm. So the 30-year fixed, I believe today was at 7.375, so 7.38 APR, and then the 10-year arm was at 7%, so it's 7.05 APR. So that would move the 10-year down 0.25%, so you'd be at 6.75, and the 30-year around 7.125. Yeah. Mike, and what is with your experience, what is the product that you recommend your clients to go with, the best? Is it a 30-year fix, or is it an arm? Do they usually or obviously it's going to depend on how long they're going to keep the house? Yeah, I'm ultra conservative. I've always had a 30-year fix, and I've never stayed in a home, obviously, for 30 years. But so I recommend everybody, with our modification, why not take the 30-year fix and then modify the rate lower when rates drop, and you still have a 30-year fix? Because if you get a 10-year arm and there's any doubt in your mind you're going to be there longer than 10 years, then the rates could be back at the level they're at now. So why not just take the security for an extra 0.25% in rate or 0.3%? I'd be conservative. It's like an insurance policy for me, Excellent. Anybody else has any other questions? So with the credit situation, is there like a loophole that, our client could go through? Let's say he's not a 680, probably 650, but he has everything else. I would honestly, either Michelle or I could tell them how to get their score up. The keys are never borrow more than 25% on your credit card. So if the limit's $10,000, never borrow more than $2,500. The way around that is, if you already have, call and increase the limit to $20,000. Now you may be under 25%. Those little things, we can help them improve their score. Don't ever just put a dispute on your credit. Just by putting a comment in there, the dispute will lower your score, and it doesn't help you at all. It's the craziest thing. They are going through a revamp of the credit process because they know it's flawed. I think they're going to remove medical collections soon. I heard that, so hopefully that will help. Yeah, that's the biggest one that knocks people's scores down. They just don't pay them, and it'll be $50, and it was a year ago, and their score dropped 60 points over it. It's crazy. I know. I always tell my clients, whenever you see those papers coming through the mail with the collection, don't ignore them. Just call them back really quickly and just tell them, hey, I can only pay you $10, $15, $20 a month. Put it in auto pay and just forget about it. And then you don't even feel it on your bank account, and you took care of your debt, and you don't have people chasing you, and it doesn't hurt your credit. Because the worst thing is when somebody has excellent credit, and then all of a sudden they put a collection, let's just say for $100 or $200. Now that $100 or $200 is costing you so much more money, because now your rate and the money that you're going to be paying for that rate is going to be astronomical. Yeah, they leave it on there for 10 years. So there's other things you can do too. If let's say you had a collection, you didn't know about it for some reason, and you just call them up and say, listen, I'll pay the collection, but give me a letter stating once I make that payment, you'll remove that from my credit report indefinitely, and they'll do it. If you get the right person, you may have to call 6 or 7 times. But little things like that, just make sure you get the representative's name and everything, but little tricks to get your credit score up. For sure. Anybody else? You have
Chicos, y si tienen ayuda, si necesitan ayuda en cuanto a eso, yo les puedo ayudar, porque a veces tenemos clientes que están muy cerca del 680, pero no tienen colecciones, no tienen pagos por encima del 30%, o sea que no hay nada que puedan hacer y simplemente no llega. Yo trabajo para una compañía de reparación de crédito, en cuestión de 2 semanas a 30 días les tenemos eso cerca de los 800. En caso de que necesiten Okay. esa ayuda. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Puede ser, no tiene que ser solamente de Jumbo, puede ser de convencional, FHA. Yo estoy aquí para contestar cualquier preguntita que tengan también. ¿Nada? ¿Todo el mundo bien? Quiere decir que tú sí trabajas con FHA y convencional. Sí, mi amor, yo trabajo con Tidewater Mortgage. Yo trabajo con Tidewater Mortgage, mi oficina está ahí en partnership. So, obviamente, los que me conocen de ahí, pues van conmigo, por si sea convencional, FHA, los préstamos de veteranos, los préstamos de Foreign National, los préstamos que tienen ITIN, ese tipo de préstamos. Obviamente, nosotros tenemos el programa de los bank statements, que si dan por los 12 meses, pueden nada más entrar con el 10%. No sabía que trabajaban en la compañía de título. Sí, con el 10% de down payment, con 12 meses de bank statement. Yo tengo el programa que con el 20% de down payment, pero solamente lo único que tengo que enseñar es una verificación de empleo. Eso es excelente para la gente que le pagan cash, que trabajan para una compañía pero les pagan cash. So, lo único que nosotros hacemos es enviamos la formita al empleador, ellos la llenan con lo que están haciendo y eso es lo único que el banco le va a pedir, pero tienen que poner el 20% de down payment. Y con los bank statements, ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay alguna cantidad exacta que tiene que moverse, depositarse? No, sabrás que sí, eso es otro mito también, pero también hay ciertos bancos que te dicen que tienes que tener cierto balance. De la manera que nosotros lo hacemos, no importa, pueden ser bank statements personales o de negocio. Y vamos a poner que te entran $40,000 al mes de tu negocio y al final del bank statement hay $15, $20. Eso no le importa. Después de que en los 12 meses haya el movimiento de los depósitos, eso es lo que van a ver. ¿Y de cuánto sería el depósito? Pues dependiendo de los depósitos se cogen y entonces eso se hace un average por los 12 meses y ese es el income que vamos a usar para poder calificar. Entonces cogen todos los 12 meses de los depósitos, entonces y ahí se hace la calculación. Y así es como podemos calificar a todo el mundo. Entonces los programas de ITIN, eso siempre, no sé si sabían o no, pero la gente que tiene ITIN tienen un score, lo mismo como si tienen un crédito normal. Pero usualmente esos scores, o sea, varían muchísimo. Por eso siempre tenemos que sacarle ese crédito primero a ver cómo le sale para ver qué tipo de programa le podemos ofrecer el de ITIN. Pero como mínimo siempre son 20% de down payment. Pero obviamente con los otros normales, los de FHA, que son 3.5, obviamente el convencional, tenemos el 3% para los primeros compradores. Y ¿Convencional el 3%? sí, mi amor, convencional. Sí, después que sean primeros compradores pueden hacer con el 3%. Uh-huh. Y si el income no pasa de $68,000 al año, pueden entrar en lo que se llama Home Possible y Home Ready, que entonces ahí eso es un descuento que le dan para el interés y para el mortgage insurance. Porque como sabemos que si no damos el 20% de down payment, vamos a tener el mortgage insurance como parte del pago mensual. Pero con ese programita, hay muchos loan officers que se les olvida calificar a las personas bajo ese programa, porque obviamente es fácil poner el 3% y ponerlo por el programa normal. Pero cuando uno calcula y todo, y uno tiene la oportunidad de ofrecerle ese de Home Ready y Home Possible, es tremendo descuento para el cliente, cuando viene a ver para el costo del interés y para el costo del mortgage insurance mensual. Ahí es donde se ve más drástico en el mortgage insurance mensual. Okay. So your minimum for Jumbo would be 15%. Is 10 an option, or you guys don't deal You with 10%? probably could get an exception at 10%, but again, you're going to have to go through the process. I hate, telling them with the expectation of 10. Because They would, I closed on a property last year on a 10% Jumbo. Yeah. So I heard the 15, and I'm like, okay, hold on, is there an option? But it is exceptions, right? yeah, What you guys can get an exception. Some banks do 10%, but right now we're in Florida. We don't have the problem, but there's a huge correction in the market, like in California and Seattle, Utah.
Some of these areas are dropping, they're down like 7% overall on their property values. It's a problem out there right now for the rest of the country. So that's why we're a little bit more conservative, I would say, just Not because for us in we're Florida. concerned. But Florida was great. We're in a good spot. Yeah, but the interest is change, right? The less money you put, 10%, the interest is not gonna be the 637. It's gonna be Actually, on our 85%, it's the same as our 80%, believe it or not. I'll use that trick and have them put $50,000 into the account sometimes, or just to get them to that jumbo level because rates are so low. Maybe I'll do 85% even though they don't want it, just to get them at that lower rate, you know. Todo está in the structuring of the loan. So the loan officer is very important. Yeah, definitely. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Dime, mi amor. In the Jumbo loan, after 2 years, they can do a refinance, like to 15 years. Is it expensive to do it? Yeah, refinances are expensive. That's one of the things we touched on earlier. We offer a modification, so instead of doing the refinance, if you qualify, if rates are lower, then we could lower your interest rate for a one-time fee of $475. So no tienen que refinanciar y pasar por ese procedimiento y pagar por todos esos gastos de cierre, que usualmente en un préstamo jumbo grande serían 20, 25, 30 mil dólares, pero con ello le dan una modificación después de un año. Si una vez que cogen el préstamo esperan un año y ellos le ofrecen una modificación solamente pagando $475 y le bajan el interés. So then, what would you need to requalify, so to refinance? To refinance or to modify? So what do For you the need to qualify modification. if you want to do a refinance? So for the modification program that we have, if you qualify, so if rates drop enough and if you haven't made a late payment, then you'll qualify. So there's no income documents for that program, no Oh, they're not assets. gonna- you guys So you aren't don't gonna- submit the whole thing. All they do is look at your history, your mortgage history, and say, okay, the rate's low enough, your mortgage history was good, you qualify. They do it because good loans, again, Citibank likes mortgage. For a good loan, they want to keep it on their books, on their balance sheet. So ultimately, why let it go to a competitor? I mean, I could refinance. Maybe my refinance rate might be a little bit better than the modification rate. I don't know for sure. I'll know in a couple of years probably, but that's an option too, you know. But still, the modification is a no-brainer really for us. Yeah, for sure. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo el mundo bien? Bueno, pues ahí estamos todos. Simplemente pues le damos las gracias a Mike Alexander por venir aquí, Gracias. enseñarnos de sus productos. Tenemos la tarjetita aquí. Yo la voy a tener en la oficina mía también para los que nos están oyendo por allá en su casa, en el radio. Yo voy a tener las tarjetas también en mi oficina y cualquier preguntita se comunican con él, se comunican conmigo, no importa. Simplemente yo estoy aquí para ser la mediadora. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por atender. Que pasen lindo día y tenemos la comidita en la cocinita.